मैम वेट, अरे फोटो कियारा वेट, फोटो नहीं मिला है। कियारा फोटो नहीं मिला है। कियारा 2 मिनट रुकिएगा मैम। थैंक यू। हाँ मैम यहाँ पे अंदर जाना बस। वेट रुको ना अभी। मैम वेट ना मैम, बहुत गर्मी था, मतलब है प्लान प्रीति जी के। अरे इधर में मैडम रुकिए मैडम जी, अरे मैडम जी आप आइए एक साथ में। मैडम जी रुकिए, यहीं रुकिए, मूवमेंट मत कीजिए। इधर देखिए। कियारा सेंटर। थैंक यू मैम। एक सोलो सेंटर इधर। कियारा जी अभी इधर करते वेट। कभी क्या धक्का मत दे यार। मैम आ गया हूँ ना थोड़ा। मैम कियारा सामने। मैम रुकिए मैम। एक मिनट। कियारा सामने। क्या कर रहा बता? आराम से मैम। कियारा आने राइट। थैंक यू। उधर ही रुके मैडम। हाँ इधर सामने देखिए अनन्या जी, इधर सामने सेंटर में। मैडम जी इधर। अरे राइट से स्टार्ट कीजिए मैडम। इधर सामने देखिए सेंटर में। हाँ यहाँ पे लेफ्ट साइड में अनन्या सेंटर। मैडम सामने। मैम इधर इधर ही एक बार खड़ा हो गया। पीछे से कहाँ? अरे मैडम जी सुनो ऊपर। अरे एक फोटो टॉप एंगल है। दो एंगल है टॉप का। जाके भाग के आ रहा है बे। सर इधर देखो। सर इधर। यहाँ पे सामने सर इधर। सर इधर सामने। सर सामने खड़ा हुआ है मतलब इधर सामने। सर रुकिएगा उधर। रुकिए सर। सर इधर देखिए। आपके सामने सर। यहाँ पे ये पीछे का ये सर यहाँ पे सर। थैंक यू सर। रुक रे मार। मैडम इधर देखिए। मैम ये बोथ ऑफ यू। ये बोथ ऑफ यू। मैम ये मैम यार राइट साइड में।